Hello. Very good. Okay. Hey guys, good morning. Namaskar. This is Anvanda from Kolkata and welcome to my channel. 20th of January and आज व्हील्स यूनाइटेड का एक इवेंट है तो ठीक से मुझे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि ये मास प्लानर हो बिगेस्ट बाइकिंग इवेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। Just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. I'm in it for the love. कैसा लग रहा है बाइक्स देख के? सॉलिड लग रहा है। अरे शाबाश। For the rest of the marshals, কয়েকটা জিনিস আগের বছরকে আমরা পাস করে দিতে পারি সেই জন্য রাইট লেনটা আমরা খালি রাখবো। We don't want to cause any inconvenience to anyone. সেটা দেখতে হবে। Even when you're low, you can let me know. You know I will show. Now we're sipping the Bordeaux. With you through it. The youngest member of Wheels United.
আপনি আমাদের এই হুইলস ইউনাইটেড ইভেন্টটা অ্যাটেন্ড করার জন্য কানপুর থেকে এসেছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সার্টিফিকেটের জন্য তুষারদার সাথে কথা বলবে আর ফ্লোরেন্সের জন্য সংকটটা টিমের সামনে থেকে নিচ্ছে। So this is the thing, this is the craziness of our a deep respect for you. ऐसे लोग अगर मिलते हैं, ऐसे लोग अगर हम लोग से मुलाकात होते हैं तो अलग से जज्बा देते हैं नेक्स्ट टाइम और बिगर वे थे ये इवेंट करने के लिए। बहुत भूख लगे है तो थोड़ा खाना चाहिए, तब तक आप लोग थोड़ा ड्रोन शॉट एंजॉय कर लो। 3, 2, 1। मिल गया बिरयानी, मिल गया टी शर्ट, मिल गया सब मिल गया। तो भैया फाइनली खाना मिल गया, वो भी बिरयानी वाला। तो बिरयानी तो बंगाली का नेशनल फूड है और वो भी आलू मिलना चाहिए हम लोगों को, तभी वो है, नहीं तो बिरयानी नहीं है। आलू नहीं मिलेगा तो वो बिरयानी नहीं है। And Mira, okay, gift coupon ta tule debe. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make it start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be. पंचर हो गया। थैंक यू भाई। ये दोनों मेरे साथ आए मुझे हेल्प करने के लिए, तो इसे कहते हैं बाइकिंग ब्रदरहुड। इधर होता है दुख। सामने दुकान ছিল। भाई हो गया है भगवान के शुक्र से, नहीं तो मेरा हो गया था हालात एकदम, तो पूरा बैठ गया था। चलो निकलते। थैंक यू भाई। चलो इवेंट तो हो गया, बहुत बढ़िया था इवेंट। अभी नेक्स्ट ईयर तक इंतजार करना पड़ेगा। और जो लोग आप लोग
survive.